नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ऑनरेबल चेयरमैन श्री शांति रंजन करार सर को कृपया मैं यहाँ मंच पर बुलाती हूँ। सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर। रेस्पेक्टेड जनरल सेक्रेटरी सर को भी हम लोग टोपी से सम्मान कर रहे हैं और शॉल से भी सम्मान जना रहे हैं। ये हमारा ट्रेडिशन है सर। मैडम मैडम
नयाँ जेनरल सेक्रेटरी र आज हाम्रो यहाँ दार्जिलिङ रेड क्रस सोसाइटीमा चाहिँ एउटा हिस्टोरिक मोमेन्ट भइरहेको छ जहाँ हाम्रो रेड क्रस चेयरम्यान स्टेट रेड क्रस चेयरम्यान र जेनरल सेक्रेटरी स्टेट दुईजना हाम्रो आज मञ्चमा आएर हामीलाई यहाँनिर उहाँहरूले एउटा सौभाग्य पुर्याउनु भएको छ र त्यसले गर्दा हामी एकदमै खुसी छौँ र रेड क्रसलाई हामी अगाडि बढाउनु कसरी यो फ्युचर प्लान कस्तो हुनेछ र उहाँसँग बसेर हामी यहाँनिर रेड क्रसको कतिवटा प्रब्लमहरू छ र कसरी हामी सल्भ गर्ने हो यो एउटा फ्युचर प्लान चेकआउट गर्नुको लागि पनि उहाँहरूको आज यो अफिसियल भिजिट हो र उहाँहरू आज दार्जिलिङ र आज र भोलि दार्जिलिङ र पर्सि 22 र 23 तारिक मिरिकको टुरमा हुनेछ र मिरिक सिलगढी र खरसाङमा पनि हाम्रो सब डिभिजन्सहरू छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सब डिभिजन 3टा सब डिभिजन लिएर चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टले चाहिँ कसरी रेड क्रस र सोसाइटीलाई अगाडि बढाउन सक्छ यो फ्युचर प्लानको निम्तिको लागि चाहिँ उहाँहरू आज आउनुभएको तपाईहरुको पक्षबाट के सोच्नु भएको छ फ्युचर प्लान? हजुर फ्युचर प्लानिङको त अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो त अब हाम्रो यो बिल्डिङको मेन्टेनेन्सहरू भयो र ब्लड डोनेसन क्याम्प त हामी गर्दैछौँ र अहिले हामी चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एउटा सानो इन्टरनल प्रब्लम भइरहेको छ जुन चाहिँ अब समय आयो भने हामी मिडियालाई भन्नेछौँ र त्यो सानो इन्टरनल प्रब्लमले लिएर चाहिँ अब हामी अलिकति त्यो तर्क वितर्क पनि हाम्रो जारी नै रहनेछ। हजुर No, it's my completely not as we have come here not as tourists, but I come here as the chairman of the Indian Red Cross Society to attend and discuss about the future and our जो कार्यक्रम है और अभी का जो सेक्रेटरी है उनको साथ बात करना है. Then we can see what we can do from our headquarters. And actually, I personally want to do something for all the districts. Darjeeling is one of them. So that do means for the people in distress, and to highlight the Red Cross symbol to the people. Because Red Cross Society is such, which is dedicated for the people in emergency, in distress, and whenever they are in need. So I want to motivate all of my friends and colleagues here and tell them how to start this type of job. And that would be a great challenge. And as a media people, I would expect that you kindly respect them, you kindly highlight them, and what they want to do, you guide them. My background is journalism. I actually passed in journalism in 1978. So from that very beginning, I am trying to do something. And as journalist, I know how to highlight and how to reduce. So I would request all of you as a journalist, do something for your district, do something for your Red Cross Society, so that all together we can really bring a new era of Indian Red Cross. First of all our branch, not only Darjeeling, we are trying to self-support. Darjeeling Red Cross should stand on their own feet, because we are everywhere facing a big financial problem. We have to mobilize the local resources. How to do that one, I have to discuss with them. And they can utilize the local resources, as well as they can raise funds from the awareness campaign. They can raise funds from making more and more live membership, so that people can be involved with their small contribution. And on that basis, I and our Secretary Sahab has come, who will be discussing with them, and we will fix up the next agenda, next program. Thank you.